नमस्कार, आप देख रहे हैं पार्थ न्यूज़ लाइव मेरे यानी इरशाद के साथ। और आज के खास प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं जमीयत उलमाए हिंद से जनरल सेक्रेटरी गाज़ियाबाद लोनी से कारी फैजुद्दीन साहब। कारी फैजुद्दीन साहब, सऊदी में आज ईद का त्यौहार मनाया जा रहा है। कल चांद रात थी वहाँ पर, और आज इंडिया में भी चांद रात है, और कल ईद का जो त्यौहार है वो बड़े हर्षोल्लास से मनाया जाता है। तो इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, सऊदी में तो आज ईद मनाई जा रही है, लेकिन ईद का जो मसला है वो चांद के ऊपर है। अगर हमारे यहाँ आज चांद हो जाता है, चूँकि 29 रमज़ान है आज, वैसे इम्कान है आज चांद होने का और उम्मीद भी है, लेकिन ये ईद जो है वो चांद के ऊपर है। अगर आज चांद होता है तो कल ईद मनाई जाएगी, वरना परसों ईद का त्यौहार होगा। कारी साहब, जिस तरह से रोज़मर्रा की लाइफ में आजकल का युवा ज़्यादा व्यस्त है, चाहे वो काम को कह लो, चाहे वो इंटरनेट की दुनिया को कह लो, सोशल मीडिया की दुनिया को कह लो, तो बहुत से युवा ऐसे हैं जिनको ये पता है कि ईद मनानी है, किस तरह से मनानी है और क्यों मनानी है ये नहीं पता। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, क्या पैगाम देना चाहेंगे? देखिए, अल्लाह ताला ने इंसान को इस दुनिया में भेजा है, और इंसान गाहे बगाहे गलतियां भी करता है। 11 महीने में बेशुमार इंसानों से गलतियां होती है। तो अल्लाह ताला ने इंसान की पाकी के लिए, और इंसान रमज़ान के महीने को पा करके अपने गुनाह को अल्लाह से माफ़ी करा ले, बख्शिश करा ले और बिल्कुल पाक साफ़ हो जाए, गोया कि इंसान की अवरहालिंग के लिए अल्लाह ताला ने ये रमज़ानुल मुबारक का मुबारक महीना रखा है। और इसको पाकर जब इंसान अल्लाह की इबादत करता है, अल्लाह के सामने रोता गिड़गिड़ाता है और कुरान करीम की तिलावत करता है, गोया कि अपने आप को पाक कर लेता है, तो अल्लाह ताला ने इनाम के तौर पर ये ईद का मौका दिया है और ईद दिया है। उसमें 2 रकात नमाज़ें पढ़नी हैं, और फिर नमाज पढ़ने के बाद अल्लाह से दुआएं करनी है, और वो फिर खुशी का एक मौका होता है कि हमने रमज़ान को पा करके और एक नई ज़िंदगी के लिए हमने नए तरीके से एक तैयार होना है। तो असल ईद का मकसद ये है। और आज के माहौल में जो हमारे नौजवान कुछ हुरदंगियाँ करते हैं, झूले और ये और वो सारी चीज़ें शरई एतबार से दुरुस्त नहीं है, लायानी है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि रमज़ान में पूरे नमाजी होते हैं, लेकिन ईद के दिन की ही ज़ोहर की नमाज बहुत सारे नौजवानों से और बहुत सारे मुसलमान भाइयों से वो खुशी में गायब हो जाता है। ऐसा नहीं होनी चाहिए। वो हमेशा की ज़िंदगी के लिए जो चीज़ हमारे ऊपर फ़र्ज़ है वो फ़र्ज़ है। मौलाना साहब, क्या जो ईद की नमाज को लेकर जो चर्चा चल रहा है कि सड़कों पर नमाजी ना आए और छतों पर नमाजी ना जाएं, इसको लेकर आप क्या कहते देखिए, जाहिर सी बात है कि हर मुसलमान ईद की नमाज को अदा करता है। कहीं ईदगाह में भी नमाज़ें होती है, और फिर ईदगाह के अलावा मस्जिदों में भी नमाज़ें अदा की जाती है। चूँकि बड़ी तादाद में नमाजी होते हैं, तो जो ईदगाह जहाँ छोटी है वहाँ पर लोगों की तादाद ज़्यादा। हम लोगों ने भी अपील की है कि वह ईदगाह के अंदर ही नमाज़ पढ़ें, सड़कों पे ना पढ़ें, इधर उधर नमाज अदा ना करें। और मुनासिब है कि ईदगाह के अंदर ही नमाज अदा की जाए। लेकिन वहीं दूसरी तरफ ये तकलीफ़ होती है, हम तो कहते हैं कि हुकूमत की जो गाइडलाइन है उसको फॉलो किया जाए और उस पर अमल किया जाए। लेकिन दूसरी तरफ एक ये तकलीफ़ होती है कि हुकूमत जहां मुसलमानों के साथ ये बात वाज़ेह करती है कि मुसलमान सड़कों पर नमाज न पढ़े या ईदगाह के अंदर ही पढ़े, वहीं हमारे दूसरे मज़हब और दूसरे समुदाय के लोगों को खुले तौर पर छूट दी जाती है। सड़कों पर उनके सारे त्यौहार होते हैं, हफ्तों भर सड़कों को घेरा जाता है। तो एक मुल्क में ये दोहरा रवैया ये गैर मुनासिब बात है। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि ईद की नमाज बहुत ख़ास होती है, पूरे साल भर में एक बार ईद आती है। तो जिन लोगों की ईद की नमाज छूट जाती है, जो ईदगाह नहीं जा पाते हैं, जो मस्जिद नहीं जा पाते हैं, तो उनकी वो ईद की नमाज कैसे कंप्लीट हो? देखिए, जो ईद की नमाज नहीं पढ़ पाते हैं या छूट, अव्वलन तो इस बात की कोशिश करनी चाहिए कि हमें वक्त पर पहुँचे, वक्त पे तैयारी करें। लेकिन अगर छूट जाती है
تو ایسے موقع پر وہ ظہر کی نماز ادا کرے، ظہر کے وقت کا انتظار کرے اور ظہر کی نماز ادا کرے، یہی ہے اس کے لیے ایک راستہ اور کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے، اور صدقہ خیرات کرے۔ اچھا، اس میں عید کے سمے پر زکوٰۃ اور فطرہ دیا جاتا ہے، کہتے ہیں کہ عید اپنے سے کم اوروں کے لیے زیادہ منانی چاہیے، جو زکوٰۃ اور فطرہ ہے وہ کس طرح سے دینا چاہیے، اور اس بار جو زکوٰۃ جو فطرہ ہے وہ کتنا نکلا؟ دیکھیے، صدقۃ الفطر ہے کہ یہ اس وجہ سے ہے کہ غریبوں کی بھی عید بخوشی ہو جائے، اور جس طرح سے اللہ نے نوازا ہے لوگوں کو اور ان کے لیے کپڑے اور سوائیاں اور گھر کے دوسرے لوازمات پورے ہو جاتے ہیں، اسی طریقے سے غریب کی بھی ساری جو اس کی ضروریات ہے اور اس کی سہولتیں کی چیزیں وہ ساری کی ساری دستیاب ہو جائے، اس لیے صدقۃ الفطر رکھا گیا ہے۔ اور صدقۃ الفطر اس مرتبہ دہلی اور NCR کے اندر جو ہے گیہوں کے حساب سے اگر نکالتے ہیں تو 70 روپیہ ہے، اور اگر آٹا کے حساب سے وہ 90 روپیہ ہے۔ اور ویسے کشمش اور کھجور اللہ نے جس کو نوازا ہے اسے کشمش اور کھجور اور پنیر وغیرہ کے حساب سے بھی نکالنی چاہیے، جس کی مقدار 1150 اور 1050 اور 900 اس حساب سے ہے۔ تو صدقۃ الفطر اس وجہ سے ہے کہ تاکہ وہ رقم غریبوں کو دی جائے اور غریبوں کے بھی تہوار اچھے ڈھنگ سے ہو جائے۔ اچھا مولانا صاحب، ایک آخری سوال، فلسطین اور غزہ کا جو ماحول ہے، غمزدہ ماحول ہے، اور جو دنیا بھر کے مسلم ہیں کہیں نہ کہیں ان کے جو دل ہے وہ فلسطین کے لیے دھڑکتا ہے، تو کیا پرسنل لاء بورڈ یا جمعیت کی طرف سے کچھ ایسا پیغام آیا ہے کہ جس میں اس عید کے سمے پر کچھ احترام برتنے کو کہا گیا ہو؟ دیکھیے، مسلم پرسنل لاء بورڈ یا جمعیت علماء ہند کی طرف سے ایسی کوئی گائیڈ لائن تو نہیں ہے، لیکن یہ تو ایک دکھ کی بات ہے۔ آپ جانتے ہوں گے کہ وہاں کس طرح سے مکانوں کو بالکل زمیں دوز کر دیا گیا ہے، ننھے منھے چھوٹے چھوٹے بچے اس کے بموں کے زد میں آ چکے ہیں، اور پھر بے سر و سامانی کے عالم میں وہ زندگی گزار رہے ہیں۔ اور پھر ابھی ایک موقع ملا تھا، دونوں کا سمجھوتا ہوا، فلسطین غزہ کے مجاہدوں اور پھر اسرائیل کا، لیکن پھر دوبارہ سے اسرائیل کی بمباری ہوئی۔ یہ بالکل اس کی مذموم اور ناپاک حرکتیں ہیں، ان سے انہیں باز آنی چاہیے، اور اس رمضان المبارک کے مہینے میں بھی انہوں نے جو حملہ آور ہوئے وہ بالکل سراسر غلط ہے۔ اچھا مولانا صاحب، لونی کی عوام کے لیے کیا پیغام ہے؟ بس یہی ہے کہ لونی کے اندر عید کو بہت پرسکون ماحول میں لوگ نماز ادا کریں اور بہت پرسکون ماحول میں منائیں۔ ہمارے جو دوسرے وطنی بھائی ہیں ان کا خاص خیال رکھیں، ان کو ایک امن اور شانتی کا پیغام دیں کہ ہم اس ملک میں ہماری قربانی رہی ہے، اور اس ملک کے سراجہ کو ہم کسی بھی طور میں بکھرنے نہیں دیں گے۔ ہم ہر چیز کو برداشت کر لیں گے، لیکن اس ملک کی جو آپسی انتشار ہے اس کو ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ ایک امن اور محبت کا مسلمان پیغام دے، یہی ہماری مسلمان اور خاص طور سے مسلم نوجوانوں سے یہ گزارش ہے۔ تو یہ تھے جمعیت علماء ہند کے جنرل سیکریٹری قاری فیض الدین صاحب، اور بھی خبروں سے آپ کو روبرو کرواتے رہیں گے، آپ دیکھتے رہیں پارٹنرز لائن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں فیض الدین عارف، جنرل سیکریٹری جمعیت علماء ہند لونی۔ میں عید سعید کے مبارک موقع پر تمام مسلمان بھائیوں کو اور دیش واسیوں کو عید سعید کی دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔